Yan, so hello guys, good morning. So for this video, yan, so magja-general cleaning tayo guys kasi nga hindi natin na ituloy nung last week and yun, kulang sa time kasi exam week, di ba? So need din natin mag-review. So yan, today itutuloy natin ngayon at tignan nyo naman guys, ay, di ko alam, parang hindi Barbie. And yeah, so tara na guys, umpisa na natin. So guys, before tayo nga start, pakitak muna kanya yun daytoy before na no kasano ka garugit kin kaguluti pa nagbiagyo. Charot yan. So madamdama kakabsat kat makita yu iti bonggang transformation niya. Wag nang magpatumpik-tumpik pa. Boom, karaka intayon. So kakabsat dayto gayang tipan panakul ko nga namayat ng kusina mat so yan habang aginaw na ay agsala-sala tayo pa imot aganin kasi jilaeng. So next is yan, so nagdalos sa T-ref, yan, so nagpunas-punas na uray no agad kitang iwat mo ako ay inan anong sa kasjay. Charot! Gago! So ayan kakabsat, so next kaday to bed ko yan, so yan kinupin ko mo kaday inikat ko dagita up na ti pagida akong ta no maayos sen ta naggulot at ti kasing gulo ti pa nagbiagyo. Charet go. Gago! Yan, so after ko nga nagpack ni kada naginaw, yan, so in next kun cut nagsagad akon. Yan, so madlawon nga buha bakit na anti yun tani nga gigam ti sikit na dita kada ja mawatan no bakla. Anong sad akon kakabsat nga buyan-buyaan pay tani nakatidog day ti panagsagad-sagad ko ti panagbidok so nga anusan yung nga buyaan. Yan, so after sagad-sagad kakabsat ko yung sarunok mater at ipanagpunas-punasan kas jay alangan mat nga panagpunas tarupam. Charot go. Yung kakabsat, so ipakita man kanya dayto kailangan ibalon ti panagbiag kun lalo dayto plastic nga ta. O hindi ganon OA ka go. Gago! Yan kakabsat, isap-separate ko na di may balon kinaanin guys, isap-separate ko na anya ti plastic kin papel kin plastic nga tao ditan kakabsat. Charet go. So kakabsat kasi kaado dagiti dapat nga maibalang nga plastic kada papel nga kakabsat intuloy ko man yung tinagpunas-punason so at idugday ito nga pa nagbidok talaga kakabsat so watch and learn guys. Let's go! So after punas guys, ano makikita yung obra? Natural, agmamap. Wala kayo, charot go. Yan, so matidog da ito man yung kakabsat. So buyaan nyo man na naging ganda. Malpas ating nga video yan. Thank you so much. Maraming salamat. Mabuhay Pilipinas. Gago! Hello kakabsat yan. So for this video yan, so tapos na tayo maglinis guys. Yan, so yung ortobrahan tayo yung kakabsat. Din tayo kitaan yung nag-journal pas ako nadalo sa akon. Let's go! Guys, so nakiskisak amin no, naisimpak pa yun dito kwarto ko. And pati dito salas guys, pati dito kusina. O, pak. O, see guys, may pa-flower na auntie mo dyan, o. Tapos yung ref naman guys, ito siya, wala pa siyang laman.
Yan. So, sa isang kwarto naman guys, pakita ko. Yan, so naayos na rin guys. Yan, napunasan ko na lahat. So, yun. Nandito na naman po katagsat. So, pag hindi ka pa naka-follow sa aking page, yan. So, please follow, share this video, and comment para mas makilala pa tayo ng masa. Charot. Go, bye! Thank you!